निज भक्ति योगम शिक्षात्मयेकं पुरुषा पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपं मुदित्वा शरणं प्रपन्ना नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतिशे नमो नमः श्रूयतं नित्यं गीयतं मुदा चिन्त्यतं भक्त्या चैतन्य चरितमृतम् ॐ नमः भगवते चैतन्य चन्द्राय ॐ नमः भगवते चैतन्य चन्द्राय ॐ नमः भगवते चैतन्य चन्द्राय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने नमोऽचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, समस्त वैष्णव गण की जय। हरे कृष्ण। समस्त चरण मोर शतकोटि दंडवत प्रणाम। शिक्षाष्टकम श्रीकृष्ण संकीर्तनम या आलोचना करुचु। आमर से योग्यता नहीं, केवल मात्र श्रीमान चैतन्य महाप्रभुंकर यदि कृपा प्राप्त हुए तेबे आमे एटा को कहबार योग्यता अर्जन करिबारु। तेनु हे वैष्णवगण मते कृपा करंतु मु जेमिति कहि पारे किछि आपनको सामने। कृष्ण। तो आमे काली शुनिथिलु श्रीकृष्ण संकीर्तनमर दुईटी विशेषता। सेटा कोन जे श्रीकृष्ण संकीर्तनम कले अर्थात श्रीकृष्ण संकीर्तन कले आमर चित्त रूपी दर्पण रे जो धूली कामना वासना रूपी जो धूली बसी सेटा दूर हुए एवं श्रीकृष्ण संकीर्तन रे आमे भव महादावाग्नि अर्थात भव सागर रे ए भव समुद्र रे आमे जो हाबुडुबु खाउछु आमर त्रिताप दुख रे जळुछु एवं एटा आमे निज कर्म बंधन द्वारा आमे कष्ट पाउछु एवं सेटार एकमात्र उपाय सेटार पार पाइबा से कष्ट लाघव होबार एकमात्र उपाय होचे श्रीकृष्ण संकीर्तनम चेत दर्पण मार्जनम महादावा भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रीकृष्ण संकीर्तनम। ए दुईटा आमे शुनिथिलु। तो आज आमे शुनिबु कोन श्रीमान चैतन्य महाप्रभुंकर 3 नंबर विशेषता श्रीकृष्ण संकीर्तन कोन सेटा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम श्रीकृष्ण संकीर्तनम। तो एठरे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कहउछन्ति कोन श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। आमे प्रथम प्रतिटी वर्ड माने जानिबा तापरे ताको विस्तारित भाबरे जानिबा। श्रेय श्रेय माने कोन कल्याण करो अर्थात आम जीवन रे जोटा कल्याण करो ताको श्रेय कहंती। श्रेय कैरव कैरव माने पद्म बा कई बा कोन को एठी किंतु कैरव माने एटा पद्म कहउछु परे सेटा को कहबा माने काहे कि सेटा को कैरव बोली कहा जाउछि। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम माने चंद्र को पाखरु जो शीतलता बा चंद्र को पाखरु जो किरण विकिरण पडुछि सेटा को कहउछन्ति माने श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण अर्थात चंद्र को पाखरु जो आलोक आसुछि सेटा को चंद्रिका वितरणम कहा जाउछि। तो एटी कोन होछि श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम अर्थात यार माने कोन हला जे
ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରକାଶରେ ପଦ୍ମ ତାର କଣ ହଉଛି ପୋଷଣ ତତ୍ଵକୁ ପାଉଛି। ବୁଝିଲା ନା, ବୁଝିହେଲା ନା? ଚନ୍ଦ୍ରମାର କିରଣ ଦ୍ଵାରା କୈରବ ଅର୍ଥାତ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହଉଛି। ଅର୍ଥାତ ପଦ୍ମର କଲ୍ୟାଣକାରୀ କିଏ ହେଲା? ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ। ଠିକ ସେଇପରି ଆମ ଜୀବନ ରୂପୀ ଆମର ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ କିଏ କରୁଛି? କଣ କିଏ କରୁଛି? ଶ୍ରୀ କୈରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣମ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନମ୍। ଆମ ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅମଙ୍ଗଳ ସବୁ ଯାଇକି ଆମକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶ୍ରୀ କୈରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣମ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନମ୍। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଯେ ଏଠାରେ କାହିଁକି କୈରବ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ? ଯେ କୈରବ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କୈରବ ମାନେ ହଉଛି କଣ? କୁମୁଦିନୀ। ଅର୍ଥାତ କୁମୁଦିନୀ କଣ? ପଦ୍ମର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଯେରକମ ପଦ୍ମ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମ, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲଟ, ମାନେ ପଦ୍ମ ହଉଛି ପୁରୁଷ ପଦ୍ମ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗର ପଦ୍ମ, ମାନେ ପଦ୍ମର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମ ହଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କୁମୁଦିନୀ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ସେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହୁଏ ସେ ପଦ୍ମ କଣ ହୁଏ? ତାର ପରାଗକୁ ସେ ଆବୃତ କରି ପକାଏ, ଅର୍ଥାତ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ତାର ପାଖୁଡା ଗୁଡା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଚନ୍ଦ୍ରିମା କହିଛନ୍ତି ନା, ଶ୍ରେୟ କୈରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣ, ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର କିରଣରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ଚନ୍ଦ୍ରମାର କିରଣରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏନି। କିଏ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ? କୁମୁଦିନୀ ସେ କଣ ହୁଅନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କୁମୁଦିନୀ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ। ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ମାନେ ସେ ଫୁଲେ, ତାର ପାଖୁଡା ଫୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ତା ଉପରେ ପଡେ ସେତେବେଳେ ତାର ଶୀତଳତାରେ ସେ ତାର ପୋଷଣ ତତ୍ଵକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ ସେ କୁମୁଦିନୀ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କୁମୁଦିନୀ ମାନେ କୈରବ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଟା ବୁଝିବାକୁ ହବ, କୈରବ ମାନେ କୁମୁଦିନୀ। କୁମୁଦିନୀ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ କିରଣରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ଆମ ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ହୁଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତବେ ଆମେ ଯିବା ଶ୍ରେୟ। ଯୋଉ ଶ୍ରେୟ ଶବ୍ଦଟା କହୁଛନ୍ତି ନା, କଲ୍ୟାଣକର ଶବ୍ଦ, ସେଟା କେମିତି କଲ୍ୟାଣ କରେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେ ଶ୍ରେୟର ମାନେଟା କଣ? ଶ୍ରେୟର ପ୍ରଥମ ମାନେ ହଉଛି କଣ? ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ। ଭଲ କି ଶୁଣୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ। ଶ୍ରେୟ କାହିଁକି ଶ୍ରେୟ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉ 8ଟି ଶ୍ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ, ଏଇ 8ଟି ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ। ଏହାର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦକୁ ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଥମେ ଚେତ ଦର୍ପଣ, ତାପରେ ମହାଦାବାଗ୍ନି, ଭବମା, ତାପରେ ଶ୍ରେୟ କୈରବ, ତାପରେ ସିରିଏଲ ବାଇ ସିରିଏଲ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ। ଶ୍ରେୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ। ଏଠି ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ହବ? ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଆତ୍ମା କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି? ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ଭକ୍ତିକୁ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ସେ ଯେ ଭକ୍ତିଟା କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭକ୍ତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହଉଛି ସେ ଆମର ଦୈହିକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହ୍ରାସ କରାଏ। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯେ ଦେହ ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଭୋଗ ବିଳାସ ଲାଳସା, ଯେମିତି ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଜର୍ଜରିତ ହେଇକି ଅଛୁ ନା, ଆମ ଦେହ ସୁଖକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ କରିଛୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ କଣ ହଉଛି? ଆମର ଦୈହିକ ବୁଦ୍ଧିଟା ହ୍ରାସ ପାଇକି କଣ ହଉଛି? ଆମର ଆତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି, ଭକ୍ତି କଣ କରି ଆମର ଆତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣରେ କୁମୁଦିନୀ ବିକଶିତ ହଉଛି, ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମର କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶାରୀରିକ ବୁଦ୍ଧିଟା ହ୍ରାସ ହେଇକି ଆମର ଆତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିଟା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଶ୍ରେୟର ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି କରୁଛେ ଆମେ? ଆତ୍ମା ଏମିତି ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମର ପ୍ରଥମେ କଣ ହବ? ଦୈହିକ ବୁଦ୍ଧିଟା ନଷ୍ଟ ହବ। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏହାର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ଶ୍ରେୟର ନମ୍ବର 2 ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ତାର ହଉଛି କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା। ଶ୍ରେୟ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ହଉଛି ଜୀବର ନିତ୍ୟ ଦାସ, ଆମର ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ଦାସ। କିନ୍ତୁ ଏର ମାନେ କଣ? ଦାସ ମାନେ କଣ? ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବକ, ଅର୍ଥାତ ଦାସତ୍ଵ। ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ କଣ ଥାଏ? ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ନା କଣ ଥାଏ? କଣ? ମୁଁ କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ଦାସ ଭାବ, ଆନୁଗତ୍ୟ ଭାବ। ସେଇଟା ମାନେ ଆମର ମାନେ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି କଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। କିନ୍ତୁ କଣ କରୁଛି ଏ ମୂଢ ଜୀବ? କଣ କରୁଛି? ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି
ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେ ଯେକୌଣସି, ଯେମିତି ପଶୁମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ କଣ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ସେଥିରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଶୁର ବି ବୃତ୍ତି ହଉଛି ସେବା କରିବା। ସେ କଣ କରୁଛି, ସେ ତା ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ଭୟ ଭିତରେ ଜର୍ଜରିତ ରହୁଛି। ଆମ ମଣିଷ, ଆମେ ବି ଏଇ ଯେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମଣିଷ ନା, ଆମେ ବି ତାରି ଭିତରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରହିକି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ତା ଭିତରେ ସୁଖକୁ ଆମେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଖ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ସୁଖ ହଉଛି ବିନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ସୁଖ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ କେଉଁଠି ପାଇବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପ୍ରତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ସେ ବିନ୍ଦୁ ସୁଖଟା ସିନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। କେମିତି ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଦର୍ଶନ କରିବା କିଛି ଦିନ ଗଲୁ, 3 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତିରେ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ମନେ ହୁଏ ନା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ, ଯେ ପ୍ରଭୁଜୀ ମତେ କିଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି କରିବି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବଟା ଆସି, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଗବତ ସେବା କରିବାର ଯେ একটা କଣ ହୁଏ ଭାବ, ମାନେ ଭିତରୁ ଉତ୍କଣ୍ଠଟା ଆସେ ଭଗବତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ କଣ ହୁଏ, ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରମାର କିରଣରେ କଣ ହୁଏ, କୈରବ ଅର୍ଥାତ୍ କୁମୁଦିନୀ ଯେମିତି ବିକଶିତ ହଉଛି, ସେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ଆମେ ବିକଶିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବୁ, ଆମ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ପତଟା ବଢିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଭଗବତ ସେବା। ତୃତୀୟ କାରଣ କଣ, ଶ୍ରେୟର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ କଣ ହଉଛି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆକୃଷ୍ଟ ହବା। ଏଠି ବିଶେଷର ମହତ୍ଵ କଣ, ଆମେ ମଙ୍ଗଳାରତି କରୁଛୁ, ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମନଟା ହଉଛି କଣ, ଏଦିକ ସେଦିକ ଧାଇଁ ଯାଉଛି, ଆରେ ମୁଁ ସେଟା କରିବି, ୟା ପରେ ଏଟା କରିବି, ଏଟା କରିବି, ଏଇ ଭାବନାଟା ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରମାର କିରଣ ଯେମିତି କୈରବକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ, ତାର ବସନ୍ତତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ମନ କଣ ହବ, କେନ୍ଦ୍ରିତ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆରତି କରୁଛୁ ନା, ଆମର ଧ୍ୟାନଟା ସେ ଆରତି, ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇଛୁ, ଏବଂ ଆମର ମନଟା ଏକାଗ୍ରୀଭୂତ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମନଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହବ। ଏଟା ହଉଛି କଣ, ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟା କଣ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବିଶେଷ ଆକୃଷ୍ଟତା ଆସେ, ମାନେ କଲ୍ୟାଣଙ୍କର, ମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟତାଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ହବ। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରେୟର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରେମ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମର ସେଇ ଭକ୍ତିରେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସୁଛୁ, ଏବେ ଯେ 3 ନମ୍ବର ଜାଗାରେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି, ଆମର ପାତ୍ରତାଟା ହଉନାହିଁ। ସେ ପାତ୍ରତାଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି, ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନିରନ୍ତର ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଆମର ସେଇ ପାତ୍ରତାଟା ଆସିଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ଭକ୍ତି କରିବାର ଯୋଉ ପାତ୍ରତା, ମାନେ ଆମେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତାଟା ଆମର ମାନେ ହୋଇଥାଏ। ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରେମ, ମାନେ ଶ୍ରେୟର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରେମ, ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା, ମାନେ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ବା ସେଇ ପାତ୍ରତାଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛୁ ବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଏକନିଷ୍ଠ ହବା ପାଇଁ ସେଇଟା ପାତ୍ରତାଟା, ଆମର ଯୋଗ୍ୟତାଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତାଟା ଆସେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଶ୍ରେୟର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ରୁଚି। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ପ୍ରେମ ପଥରେ ଚାଲିଲେ 9ଟି ମାର୍ଗ ଦେଇକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ, ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାପରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ତାପରେ ଭଜନ କ୍ରିୟା, ତାପରେ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି, ନିଷ୍ଠା, ରୁଚି, ଆସକ୍ତି, ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରେମ। 9ଟି ଷ୍ଟେପ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରୁଛୁ ନା, ଭଜନ କରୁ 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 କଣ ହୁଏ, ଆମ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ, ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ଚାଲିଯାଏ। ଏଇ ଯେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଚେତ ଦର୍ପଣ କରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି କରୁଛୁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି, ଏଟା ସଫା ହେଇଗଲା, ଚିତ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା, ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଣ ହଉଛି, ଆମ ଭିତରେ ସାଧନ କରୁ କରୁ, ଭଜନ କ୍ରିୟା କରୁ କରୁ କଣ ହଉଛି, ଆମ ଭିତରେ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ଚାଲେ, ତାପରେ ନିଷ୍ଠା ରୁଚିଟା ଜାଗୃତ ହୁଏ, ନିଷ୍ଠା ରୁଚିଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଏଇ ନିଷ୍ଠା ରୁଚି ଆମକୁ କଣ କରିଥାଏ, ସେଇ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ 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 କଣ ହଉଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ତାର ଏଇ ତାକତଟା ହଉଛି, ସେଇ ନିଷ୍ଠା ରୁଚିଟା ଆମକୁ ପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ତା ମଝିରେ ଯଦି ଅପରାଧ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଆମର ଫଳ ଡାଉନ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିଷ୍ଠା ରୁଚିଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିଲେ ସେ ନିଷ୍ଠା ରୁଚିଟା ଜାଗୃତ ହଉଛି, ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ କଣ ହୁଏ, ଆମର ଏଇ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ରୁଚିଟା ବଢି ବଢି ଚାଲେ।
ଶ୍ରେୟର ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ଅର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମତରେ ଏଇ ଯେ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ରୁଚିଟା ନା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନିଷ୍ଠାଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ନା ଆମର ଏକ ମାନେ ଏକ ନିଷ୍ଠା ମାନେ କିଅଣ ଦୃଢତା ଆସିଯିବ ଯେତେବେଳେ ନା ଆମକୁ ସେତେବେଳେ କେହି ଆମକୁ ସେ ପଥରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ଜପ ନ କରିବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ଫଲ ଡାଉନ ଏକଦମ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ବି ଆମେ ବି ସେ ତଳକୁ ଆସିଯିବା ଯଦି ପାପ ବା ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମେ ଅପରାଧରୁ ବି ମୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ନିଜ ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ରୁଚି ଆମକୁ କଣ କରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ କଣ କରେ ଆମର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ରୁଚି ବଢିଥାଏ ଅର୍ଥାତ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ବଢି ବଢି ଚାଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଶୁଭଦା। ଶୁଭଦା ମାନେ କଣ ଶୁଭ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁନା ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଶୁଭ ହବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସବୁ କିଛି ଶୁଭ ହୁଏ। ଏମିତି ଶୁଭର ପୁଣି 4ଟି ଅଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କଣ ହଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ନା ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିପାରିବୁ। नो डाउट ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିପାରିବୁ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ହରିନାମ ଯେତେବେଳେ କରୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ଆମର ନା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଆସେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଆସେ। ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ କଣ ହଉଛି ଆମର କଣ ହଉଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ଦୟା ଏବଂ ପ୍ରେମର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ ସେତେବେଳକୁ ନିଷ୍ଠା ରୁଚି ଆସିଯାଇଛି ନା। ନିଷ୍ଠା ରୁଚି ଆସିଗଲେ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମ ଭିତରେ ଗ୍ରହ କରିଯାଉଛି। ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଶ୍ରେୟ ପରମ ଶ୍ରେୟ କଣ ହଉଛି ଆମେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବା। ଅନ୍ୟକୁ ତ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ ଏବଂ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଶ୍ରେୟ କରିବ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଆଲୋକରେ ଯେମିତି ପୋଷଣ ତତ୍ଵ ପାଉଛି କି କୈରବ ଠିକ ସେମିତି ଆମ ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣକାରକ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଆମେ ନିରନ୍ତର କେତେ ପ୍ରକାର ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ନା ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଧର୍ମ ତପ ଅଛି ଯୋଗ ଅଛି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ କେତେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସବୁକୁ ଛାଡିକି ଯଦି ଏ ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ମିଳିବନି ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି କରିବା ଆମର କଲ୍ୟାଣ ଆମର ପ୍ରକୃତର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ହବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ କୈରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନମ। ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆମ ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବି ଜାଣିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଶ୍ରେୟଟା ହଉଛି କେମିତି। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେ କଲ୍ୟାଣଟା ହଉଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ସେଟା କେମିତି ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ କର୍ମଟା ନା ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମର ଗତିଟା ବଢିବ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମର ଆକୃଷ୍ଟତା ବେଶୀ ହବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଶ୍ରେୟ ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆମ ଜୀବନରେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ବିଶେଷତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟ କୈରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନମ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ବିଶେଷତା ଯୋଉଥିରେ ଅଛି ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଚ୍ଛା ଆମର ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ଭବ ମହାବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଗଲା ଶ୍ରେୟ ଅର୍ଥାତ ଆମ ଜୀବନରେ ଶ୍ରେୟ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହେଇଗଲା। ଶ୍ରେୟ କୈରବ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ମାନେ ଅବିଦ୍ୟା ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ମାନେ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ତାପରେ ଆମର ସ୍ୱରୂପ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବୁ ମାନେ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଏବଂ ରାୟମାନନ୍ଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ହେ ସ୍ୱରୂପ ହେ ଦାମୋଦର ଶ୍ରୀ କୈରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣମ ବିଦ୍ୟା ବଧୁ ଜୀବନମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନମ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ପରେ ତମର କଣ ହଉଛି ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ବଧୁ ତମର ଜୀବନ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ ଏହା ମାନେ କଣ ଏହାର ମାନେ ହଉଛି ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ବଧୁ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ବଧୁ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବଧୁର ଜୀବନ କିଏ ସେ ବଧୁର ପ୍ରାଣ କିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନମ।
ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବିଦ୍ୟାବୋଧ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁନା ତେବେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଜଡା ଜଗତରେ ଆମେ କେହି ପୁରୁଷ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତେ ନାରୀ, ପ୍ରକୃତିର ଜଡାତୀତ ଏ ସମସ୍ତେ ହଉଛି ନାରୀ। ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯେ କି ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ପୂର୍ବେ ସଜନ୍ମ ନୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବଳବୀୟ ବେଦ ଦୈତ୍ୟ ବିଦତରେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କେତେ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେତେ ବଡ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁନା ତେବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଇପାରିବା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବଧୂ ହେଇପାରିବା। ତେବେ ଏଠି ଆସିଲା କଣ? ବିଦ୍ୟା ବଧୂ ଜୀବନମ। ଆଚ୍ଛା, ବିଦ୍ୟା ମାନେ କଣ? ବିଦ୍ୟା ହଉଛି କଣ? ଆମେ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ବା MBBS କଣ କହନ୍ତି, କେଟ୍ ମେଟ୍ ସେଟ୍ କଣ କୁହନ୍ତି, ସବୁ ବହୁତ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି। ଏଟା କଣ ବିଦ୍ୟା? ନା, ଏଟା ହଉଛି ଜଡ ଜାଗତିକ ବିଦ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଲି ଶୁଣିଥିଲୁ ନା ଭବସାଗରରେ ଭବାବ୍ଦୀ କହିଥିଲୁ, ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ଜଡ ଜଗତରେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, କଣ ହଉଛି? ଜନ୍ମ ହଉଛି, ପାଳନ ହଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଳୟ ହଉଛି, ଏଇ ତିନୋଟି କ୍ରିୟା ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମର ତ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଦିନେ ନାଶ ହବ ଏ ଶରୀରର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାଶ ହେଇଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ନା, MBA ଡିଗ୍ରୀ, ବଡ ବଡ ଡିଗ୍ରୀ, ମୋ ପୁଅ ପଢୁଛି ଯାଦବପୁରରେ ପଢୁଛି, କି NIT ରେ କି IIT ରେ, କି ଏ ବିଦ୍ୟା କିଛି ନୁହେଁ, ଏ ଜଡ ବିଦ୍ୟା। ଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନାଶ ହବ ଏ ବିଦ୍ୟା ଏଇଠି ରହିଯିବ, ତିଳେ ମାତ୍ର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବନି, ଆତ୍ମା ସହିତ ଯିବନି। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା, ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟା କଣ? ଏଟା ହଉଛି ମୃତକ ବିଦ୍ୟା। ଏ ବିଦ୍ୟାର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା, ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ବିଦ୍ୟା କଣ? ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ହରି ଠାରେ ମନୋନିବେଶ କରାଏ, ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ହରିକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ, ହରିଙ୍କ ଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ସେଇ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇ ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ବିଦ୍ୟା ବଧୂ ଜୀବନମ। ସେ ବିଦ୍ୟା ରୂପକ, ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବଧୂ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ଅର୍ଥାତ ହରି ଭକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ହରି ରୂପକ ବିଦ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ହରିଙ୍କର ବଧୂ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଗଲା କଣ? ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଆଚ୍ଛା, ବିଦ୍ୟା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲା, ତେବେ ବିଦ୍ୟାର ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାର ସ୍ୱଭାବଟା କେମିତି, ସେ କାହିଁକି ପତ୍ନୀ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି। ତ ଏଠି ବିଦ୍ୟାକୁ ସେ ନବବଧୂ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ନବବଧୂର ସ୍ୱଭାବଟା କେମିତି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି, ମାନେ ନବବଧୂ ବଧୂ କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାବଧୂ ଜୀବନ, ବଧୂର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାର ହଉଛି କୋମଳତା। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଗୃହକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସେ, ସେ କେମିତି ଆଚରଣ କରେ? ତାର ପ୍ରତିଟି କୋମଳତା, ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା କୁହେ ବା ସେ ଧୀର ଶାନ୍ତ, ତାର ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ତାର କୋମଳତାଟା ବାହାରେ। ତେଣୁ ଏକ ବିଦ୍ୟାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ହରିଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ପହଞ୍ଚାଏ, ସେଇ ବିଦ୍ୟାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହେଇଥାଏ? ତାର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଥମ ହଉଛି କୋମଳ ସ୍ୱଭାବର ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ୱଭାବ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧ ମାନେ କଣ? ନବବଧୂ ଯେତେବେଳେ ଗୃହକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ, ପରିବାର ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ସେ କେମିତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧଟା ଏ ଭିତରେ ଦେଇଦେବି, ମାନେ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦେଶ ନେଇ ତାଙ୍କ କର୍ମ କରାଏ। ଠିକ ସେମିତି ବିଦ୍ୟାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହେଇଥାଏ? ଗୁରୁନିଷ୍ଠ, ଅର୍ଥାତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ ସେ କଣ କରିଥାଏ? ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ ହିଁ କର୍ମ କରେ। ଅର୍ଥାତ ବିଦ୍ୟାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କଣ ଥାଏ? ସ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ୱଭାବ ହେଇଥାଏ ସେ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ? ସେ ହେଇଥାଏ ସେବା ପ୍ରଣାୟଣ, ଅର୍ଥାତ ନବବଧୂ ଯେମିତି ନୂଆ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ପ୍ରଣ ଭାବ ହେଇଥାଏ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ବିଦ୍ୟାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ସେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ତାର ମନରେ ଲୋଲୁପତା ଥାଏ। ଜଣେ ବିଦ୍ୟାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି କଣ? ସେ ବିଦ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ ସେ କଣ କରିବ? ଭଗବତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ କଣ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ, ହାସ୍ୟମୟୀ। ବିଦ୍ୟାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହବ? ହାସ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବ ହସି ହସି ସ୍ମିତ ଭାବରେ ଏମିତି କଥା କହିବ, ତା ମନରେ କଷ୍ଟ ନ ଦବ, ସେଇଭଳିଆ କଥା କୁହେ। ନୂଆ ବୋହୂ ତ ସେମିତି କଥା କୁହେ ନା, ହୁଏତ ବାହାର ଲୋକ ନୂଆ ବୋହୂ କହୁଛି ଆରେ ତୋ ବୋହୂଟା ଏମିତି, ତା ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବୋହୂ କିନ୍ତୁ କଣ କରୁଛି? ହସି ହସି କଥା କହୁଛି। ଠିକ ସେମିତି ବିଦ୍ୟାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ
हरि भक्त विद्याधरी व्यक्ति को अनेक लोग अनेक कथा कहते किंतु से देखुथिबे जो माने ब्रह्मचारी जो माने साधु जो माने समाने किंतु एते माने एते सुंदर भाबरे निज जेमति तांको निजर पुत्र संगे कथा कहउचंती कन्या संगे एमिति भाबरे से कथा कहते एटा कोन एटा होची तांकर गुण तांकर स्वभाव विद्याधरी व्यक्तिर स्वभाव केमिति आसुची ए स्वभाव कृष्ण संकीर्तन से विद्याधरी व्यक्ति कौन करुच्ची कृष्ण संकीर्तन रे निरंतर निरंतर करुच्ची बोली ता मध्य रे एई सब स्वभाव गुडा रही अछि तापर से कोन कहूची विद्याधरी व्यक्तिर स्वभाव कोन अछि अमृत वाणी अर्थात से जतबे कथा कहे ना ता भितरे ता कथा रे अमृत वाणी बरसिबो एटा होची विद्याधरी व्यक्तिर स्वभाव अर्थात जो माने हरि कीर्तन करूचंती ना सेमानकर कथा रे तांको कथा रे अमृत तांको कथा रे गोटे दिव्यता प्रकाशित होइता एटा तो केमिति हुए श्री कृष्ण संकीर्तन रे अच्छा विद्यार जीवन होची कोन श्री कृष्ण अर्थात विद्यार प्राण होची श्री कृष्ण संकीर्तन अच्छा जेदी नुआ बधु हम घर को आसुचंती ता भीतर जेदी से जेदी सर्व गुण रे अलंकृत न होइताय अर्थात तार से जेदी गोरा हेताय बा टिके कळा हेताय बा टिके तार संस्कार रे किछि कमी हेताय किंतु तार जेदी प्राण न थाय तबे से ताको हम किछि चेंजेस करि परिबु कि जेदी नुआ बधु घर रे आसी कि तार किछि भूल टिके काहे कि से अन्य परिवेश रु आसी ना जेदी किछि भूल टिके किछि करि पका जेदी किंतु तार जेदी प्राण ही न रहे तबे ताको हम किछि चेंजेस करि परिबा कि किछि करि परिबा ठीक सेमिति जने विद्याधारी व्यक्ति अर्थात जने विद्या माने व्यक्ति यदि ता भीतर यदि कौनसी संस्कार कम थाए बा से कौनसी भक्ति रे किछि कमी थाए ता भीतर जे थाए किंतु तार यदि प्राणटा बनी रहिबो ना तबे कोन हुए प्राण अर्थात से यदि श्री कृष्ण संकीर्तन करूथिबो ना तबे कोन हुए से कोन हुए तार समस्त संस्कार धीरे 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 ठीक है जाए तार समस्त तार खबर खराब जिंस गुडा कमी कमी जाए एवं कोन हुए से व्यक्ति कोन हुए से श्री कृष्ण संकीर्तन करी 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 कोन हुए से भावनिष्ठ से आसक्तिर स्तर रे आसी जाए से कोन प्रथमे तो से तार निष्ठा ये जागृत हो जाइछि निष्ठा एवं रुचि तापर से आसक्तिर स्तर रे आसी जाए एवं सेति पई कहउचंती चैतन्य महाप्रभु तापर से कहउचंती ना जतबे जीव कैरव चंद्रिका प्राप्त होला जीवन कल्याण प्राप्त होला तापर कोन होइछि निष्ठा रुचि बढ़िला परे कोन होइछि विद्या बधु जीवन मतलब ता जीवन कोन भक्ति देवी कोन कले ता जीवन ताको हरि भक्ति अर्थात हरि भक्ति ताको दे देले हरि भक्ति दवा द्वारा ता भीतर कोन होइछि ता भीतर माने कोन होला ता भीतर आसक्ति आसिला कहा प्रति आसक्ति आसिला श्री कृष्ण संकीर्तन करू कृष्ण को प्रति आसक्ति आसिला कृष्ण को प्रति आसक्ति आसी गला तेणु सेति पई तो चैतन्य महाप्रभु कहउचंती ना विद्या कोन हे गला माने विद्या श्री कृष्णंकर पत्नी हबर सौभाग्य प्राप्ति हे गला से जतले कीर्तन करिला विद्याधारी व्यक्ति से भगवानंकर सौभाग्य प्राप्त हे गला तेणु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कहउचंती विद्या होची कोन विद्या बधु जीवनम कहार जीवन श्री कृष्ण संकीर्तन होची विद्यार गोपबधुर जीवन अच्छा एटी विद्या आमे जो वेद शास्त्र ज्ञान बहुत माने वेद पढुचो षडांग वेद इतिहास पुराण सब कंठस्थ कर दउचंती पंडित माने किंतु से जदि हरि नाम न करे तार जदि हरि नाम रे रुचि न आसे से जदि हरि कीर्तन न करे तबे कोन हुए कोन हबो से मृतक बोली घोषणा कर जिवो कारण विद्यार प्राण तो होची श्री कृष्ण संकीर्तन किंतु से एई सब रे पांडित्य अर्जन कर दउची माने वेद पढ़ी नेला शास्त्र कंठस्थ करी पकोची ये भागवत पूरा से हृदयस्थ कर नउची सब मने रखि दउची घोषि दउची रोटी दउची सब कर दउची किंतु तार जदि हरि नाम रे अनुराग न आसिला से जदि हरि कीर्तन न कला जदि कृष्ण को संकीर्तन न कला तबे कोन होची सेतबे से कारण एई जे सब जे वेद शास्त्र को अध्ययन कर नेला ना सेतरे से कार किछि हेलानी तार कारण श्री कृष्ण संकीर्तन तो विद्यार प्राण कारण से तो विद्यार प्राण होची श्री कृष्ण संकीर्तन कारण से श्री कृष्ण संकीर्तन जतबे तार अनुराग नाही तार चिंता नाही ता प्रति तार भलो पाइबा नाही ततबे तार एई जे सब वेद शास्त्र को से जे पढी की पंडित होई जाउची सेटा माने कोन सेटा होची प्रथा सेति पई श्री कृष्ण संकीर्तन कोन होची विद्या बोध जीवन तेणु श्री कृष्ण संकीर्तन आम जीवन रे कोन करे सौभाग्य प्रदान करे श्री कृष्ण संकीर्तन आमको आसक्तिर स्थान रे पहुंचाई दिए भगवान को पाइबार जो 9टा स्तर ये आसक्तिर स्तर रे पहुंचाई दिए
ତେଣୁ ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଶେଷତାରେ କହିଲେ କଣ विद्या बोधु जीवनम श्रीकृष्ण संकीर्तनम श्रीकृष्ण संकीर्तन एटा होची चतुर्थ विशेषता तापरे आमे जीवो पंचम विशेषता रे सेटा होची कोन श्रीकृष्ण संकीर्तनम करले कोन हला श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम हला तापरे विद्या बोधु जीवनम तापरे कोन होची सेतबे स्वरूप दामोदर मान राय रामानंद भगवान महाप्रभु को पचारुचंती अच्छा महाप्रभु चित्त प्रथमे चित्त साधन चित्त दर्पण माने चेत ये हला चेत दर्पण माने एटा साधन प्रक्रिया चलेला भव महादावग्नि एटा भी साधन प्रक्रिया चलीची श्रेय कैरव चंद्रिका से भी साधन प्रक्रिया चलीची तापरे कोन होईची तापरे से माने पचारचंती हमको सेतल को शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाईची एवं आसक्ति भी आसी जाईची माने भगवान के प्रति आसक्ति आसी जाईची तापरे से कहउचंती हमको शुद्ध सिद्धि केमिति प्राप्त हबो सेतले भगवान कहउचंती श्रीमान चैतन्य महाप्रभु सिद्ध सिद्धि जे प्राप्त हेले हमरो कोन हुए माने शुद्ध भक्ति प्राप्त हैला आसक्ति रे हम पहुंची गलो तापरे कोन होची स्वरूप दामोदर राय रामानंद पचारचंती हमको सिद्ध हमको सिद्धि प्राप्त हेले हमरो कोन हुए सेतबेले भगवान चैतन्य महाप्रभु कहउचंती आनंदम्बुधि वर्धनम श्रीकृष्ण संकीर्तनम अर्थात आमे जेतबेले विद्या रूप को ज्ञान जेतबेले आसी जीवो ना सेतबेले कोन होची आसक्ति रे प्रजारे पहुंचले आमे जेतबेले भगवानकर नाम संकीर्तन करूचु सेतबेले हम हृदय रे एक अद्भुत आनंद आसे अद्भुत एक आनंद माने एक सुख आसे जेतबेले प्रथमे जेतबेले चेत मार्जन समय हरि नाम करूचु सेतबेले सुख आसेनी सेतबेले हमर मन एदिक सेदिक धाय किंतु जेतबेले एई पर्याय रे पहुंची जाउचु चतुर्थ पर्याय माने पंचम पर्याय रे पहुंची जाउचु विद्या जेतबेले विद्या रूप को आसक्ति रे हमें पड़ी जाउचु सेतबेले हम भीतर एक अपुरंत आनंद आसे सेही आनंदटा होची आनंदटा कोन होची समुद्र अमुदी समान आनंदटा हम मन रे हम अंतःकरण रे वृद्धि प्राप्त हुए तेणु एटा को श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहउचंती श्रीमान भक्ति विनोद ठाकुर कहउचंती जे जेतेबेले हमें श्रीकृष्ण संकीर्तन करूचु सेतेबेले कोन होची श्रीकृष्ण माने कृष्णकर स्वरूप शक्ति ये बहुत सुंदर जिंस जेतेबेले हमें श्रीकृष्ण संकीर्तन करूचु विद्या प्राप्ति हे गला हमको सेतेबेले आसक्ति रे प्रजारे पहुंचेचु जेतेबेले हमें श्रीकृष्ण संकीर्तन करूचु कोन होची भक्ति महारानी सेतेबेले हमर समस्त पाप को दूर कर दोचंती देखंतु भक्ति शुद्ध श्रेय कैरव चंद्रिका रे हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हलो शुद्ध भक्ति प्राप्त होला परे विद्या अर्जन करनेलु ना सेही विद्या अर्जन हे गला सेतेबेले हमें भगवानकर प्राण हे गलो अर्थात अर्धांगिनी हे गलो अर्धांगिनी जेतेबेले हे गलो सेतेबेले कोन होची भक्ति महारानी हम कोन करचंती हमर समस्त पाप को दूर कर दोचंती सब दुख को दूर कर देकी हमको कोन करचंती महामाया जे महामाया तार माया शक्ति रो प्रभाव रो हमको माने माया शक्ति रो प्रभाव को हमटू माने कोन करचंती एकदम उमेर माने से हमको माया हमको हम ये भीतर प्रवेश करि पारनी भक्ति कोन करची माया को कोन करची माया रो प्रभाव को दूर कर दोची एठी हम काम किछि नै सेतबे भक्ति रो काम चली आसी भक्ति कोन करची माया को हमटू दूर करनोची एवं माया जेतबे भक्ति माया ठू दूर करनो सेतबे कोन होची जानचंती हमर ए जे स्थूल शरीर जाई कि स्थूल शरीर नष्ट हो जाए एवं आमे सूक्ष्म शरीर को प्राप्त हो आ जेतबे आमे सूक्ष्म शरीर को प्राप्त हो सेतबे कोन हुए सेतबे आम भीतर जो ना कोन थाई जानचंदी मिथ्या अहंकार मिथ्या अभिमान ममत्व भाव ए सब भाव सब दूर हो जाए एवं एटा जेतबे चली जाए सेतबे हमर एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त हुए एवं ए सूक्ष्म शरीर रे कोन हुए आमे भगवानकर पांचटी रस अछि ना भाव अछि ना दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य जे भाव जे से भाव कौन सी गोटे निर्दिष्ट भाव प्रति आमे केंद्रित हो जाऊ सूक्ष्म शरीर रे
कथा बुझुଛନ୍ତି प्रथमे कोन हैला भक्ति देवी हमको कोन कले पाचेरी हेकी रही की कोन करचंती तांकर पाप को दूर कर देले मायर प्रभाव ठो हमको दूर कर देले एवं माया जतबे पळेला हम भीतर मिथ्या अहंकार अभिमान ममत्व भाव सेगुडा पळेला एवं हमर जे ए जे स्थूल शरीर अछि सेटा सूक्ष्म शरीर को ट्रांसलेट हे गला एवं ए सूक्ष्म शरीर रे आमे सेतबे कोन करू हम अंतःकरण रे कोन करछु भगवानकर भाव अर्थात जे कोनसी गोटे भाव दास्य सख्य वात्सल्य माद जे कोनसी भाव आम भीतर आविष्ट हो जाउची एवं सेइत्रे हम भावने की कोन अछि आमे केतबे गोपी रूप रे केतबे मंजरी रूप रे केतबे किंकरी रूप रे केतबे मा यशोदा रूप सेई भावटा हम भीतर आसी जाय एवं सेतबे कोन होय जानचंती सेतबे आम भीतर एक अभूतपूर्व आनंद आसे एवं सेई आनंदटा आनंदर लहरी खेले और से आनंदटा हमको एते आनंद दिए ना एते आनंद दिए सेठो हमको माने से जे भगवान रूप गुण लीला को जते बेले हमें चिंता करूछु सेते बेले से लीलाटा जेमिति आखि सामने रे भासी जाउछि सेमिति प्रदत्त होय जे कोनसी गोटे लीला आपन सेते बेले सर्व सबु सिद्धि आसे गोटे गोटे जे कोनसी निर्दिष्ट तेले गोपी मंजरी किंकरी रे भाव आसुछि आपन को सेते बेले गोपीर सब जिनसोडा आपन को देह रे बसी माने ये हे जाय माने कोन होय माने आविष्ट हे जाय सेटा एटा जे भाव आनंद बुद्धि वर्धन केते होची हमें भाव स्तर रे पहुंचे जेते भाव रे आसी जाउची सेतबे आम भितरे माने आनंदर लहरी आसुची तो एई आनंदर लहरी को श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कोन कहउचंती आनंदम बुद्धि वर्धनम श्री कृष्ण संकीर्तन जेते श्री कृष्ण संकीर्तन को हमें निरंतर 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 कर चलची ए आनंदटा कोन छी समुद्रर लहरी भली का आनंद होची अच्छा समुद्र रे जेते आवाहन कालरो समस्त नदी ए समुद्र रे प्रवेश करूची एवं एई नदी प्रवेश करबा द्वारा कोन होची समुद्रर पानी की फुली के उठुची ना समुद्र तार सीमा रे फुक टपुची समुद्र किंतु सेमिति अछि किंतु जेते बेले पूर्ण पूर्णिमार चंद्रर आकर्षण हुए सेते बेले कोन हुए कोन समुद्रर पानी फुली के उठुची जुआर कोन करूची तार सीमा रेखा को टपी दउची ठीक सेमिति आमे आम जीवन रे नदी माने कोन छोट मोटो माने आम परिवार रो आनंद पाउचु ऑफिस रो आनंद पाउचु कलिग मानक पाखरो आनंद पाउचु समाज पाखरो आनंद पाउचु सब पाउचु किंतु आमे जते बेले हरि कीर्तन करूचु श्री कृष्ण कीर्तन करूचु सेते बेले कोन होची आम भीतर गोटे उत्ताल तरंग सृष्टि होची एवं से उत्ताल तरंग केमिति होची जानछथि समुद्र जेमिति पूर्णिमा दिन तार सीमा रेखा को टपिकी माने माडी जाय उत्ताल तरंग सृष्टि हुए ठीक सेमिति आमर से आनंद कोन हुए आम हृदय रे से आनंदटा कोन हुए अश्रु माध्यम रे बाहर को बाहरी आसे से आनंदटा आनंद स्वरूप रे आम अश्रु माध्यम रे विगलित हुए एवं सेटा कोन सेटा हो श्री कृष्ण संकीर्तन रो एटा होची कल्याणकारी आम जीवन रो परम श्रेय होची कोन जेते बेले एई आनंदटा भगवान को हृदय रे हृदयंगम करिकी आम भितरे भगवानଙ୍କର जो अस्तित्वटा भगवानଙ୍କର स्वरूपटा आनंद स्वरूप रे हमरो हृदय चक्रु बाहरी आसी हमरो ए जड़ चक्रु से निर्गत हो जाए एटा होची आनंदम बुद्धि वर्धनम जेते कीर्तन करिबा जेते कीर्तन आमे जेते गोपीनाथ मंदिर रे जेते कीर्तन हुए ना भोग आरती समय रे बा संध्या आरती समय रे कीर्तन हुए समस्त कीर्तन करछन कीर्तन रे कोन होची संकीर्तन रे आमे बेले बेले देखंती ना जे भक्त माने को आखिरो आनंद अश्रु होय सेटा होची सेई जे भग माने एक निर्दिष्ट जगह रे केंद्रीभूत माने सेते को आमे होनु ब्रह्मचारी मानको जो माने साधु मानको हमर तो सेटा उद्गार बारी आसे हमरो आबिलत माने आकुलता बारी आसे किंतु जो माने शुद्ध भक्त ब्रह्मचारी बा शुद्ध गोस्वामी मानकर सेटा भावाविष्ट से माने चली जानती और सेई भाव रे कोन हुए तांकर आखिरो आनंद अश्रु माने कि आनंदटा अश्रु माध्यम रे बाहरी आसुची आनंदम बुद्धि वर्धन अर्थात आनंदटा एते वृद्धि होची आम शरीर रे सीमा रेखा को टपिकी सेटा वृद्धि हेकी आनंद अश्रु रूप रे निर्गत होची तेनो ए पंचम रे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कोन कहले आनंदम बुद्धि विद्या बोध जीवनम विद्या रूप को बोध को जते से शिकार अर्धांगिनी आमे हे गलु सेते बेले सेही अर्धांगिनी माने कोन होची हमरो कोन होची आनंदम बुद्धि वर्धन सेही विद्या हमको कोन होची श्री कृष्ण संकीर्तन करू हमको भावर पर्याय आनी कि हमको आनंदटा को अम्बुधि समान हमको
ମାନେ ସମୁଦ୍ର ସମାନ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଆମର ଆନନ୍ଦ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗଲା 4 ନମ୍ବରରେ 5 ନମ୍ବର ବୋଧେ 5 ନମ୍ବର ବିଶେଷତା ଆନନ୍ଦମ୍ ବୁଦ୍ଧି ବର୍ଦ୍ଧନମ୍। ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବଢୁଛି ସେ ଆନନ୍ଦଟା କଣ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲିଗଲି ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆନନ୍ଦ କାହିଁକି ମିଳୁଛି? ଆମେ ଆମ ପରିବାରରୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ କାହିଁକି ମିଳୁଛି? ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତିର ସମୃଦ୍ଧ ସିନ୍ଧୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत्त नाम नामिन। संसार रे अन्य कई वस्तु रे एते सुख नाही जेते सुख कृष्ण संकीर्तन रे अछि। यार प्रथम कारण कोन ए संसार सुखर साधन अछि हेउछि कोन जड़ प्राकृत साधन किंतु कृष्णଙ୍କର नाम कोन चिन्मय। कृष्णଙ୍କ नाम होछि कोन कृष्णଙ୍କର नाम जेमिति चिन्मय आत्मा भी चिन्मय। तेणु आत्मा तो जो चिन्मय रो प्रोडक्ट ना तार मैन्युफैक्चरिंग होछि चिन्मय तत्व रो अछि। तेणु आत्मा केतले खुशी हेबो से चिन्मय तत्व को पाइले खुशी हेबो। तेणु चिन्मय तत्व के कृष्ण तेणु कृष्ण जेमिति चिन्मय कृष्णଙ୍କର नाम भी सेमिति चिन्मय। काहे कि और भक्तिर समस्त सिंधु कहछि ना नाम चिंतामणि कृष्ण अर्थात जेमिति भगवान श्रीकृष्ण समस्त रसरे भरपूर अछंती शांत दास्य साक्ष्य वात्सल्य एवं माधुर्य सेमिति कृष्ण नाम रे ही सारा समस्त रसरे कृष्ण नाम परिपूर्ण अछि। तेणु कृष्ण नाम होइचंती कोन चैतन्य रस विग्रह। कृष्ण नाम चैतन्य रस विग्रह। तेणु कृष्णଙ୍କର नाम होछि पूर्ण शुद्ध पूर्ण मुक्त एवं सबुठु बड़ कथा होछि कोन जानछन्ती कृष्ण एवं कृष्ण नाम मध्य रे कोई पार्थक्य नहीं कौन सी पार्थक्य नहीं अभिनत्त नाम नामिन। अर्थात कृष्ण संकीर्तन रे आमे काहेकि आनंद पाउछु काहेकि कृष्ण एवं कृष्ण नाम भितरे कौन सी पार्थक्य नहीं अभिनत्त नाम नामिन। सेति पई कृष्ण कीर्तन हमको आनंद समुद्र समान हमको आनंद प्रदान करे। एवं एई आनंद श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कहउचंती ता पर स्टेप रे कोन कहउचंती एई आनंद कोन करूची जेतेबेले एई आनंद जेतेबेले प्रदान करले माने श्री आनंदम बुद्धि जेतेबेले समुद्र भଳି हमर आनंदटा नाम चिंतामणि माने ए कृष्ण नाम को कीर्तन करू करू हम भितरे जो आनंदटा माने आलोड़न सृष्टि करूची सेतेबेले कोन होची जानछथि आमे जेतेबेले भगवानଙ୍କର नाम गुण रूप लीला को जेतेबेले माने सुनुचु स्तुति गोचर होची सेतेबेले हम भितरे ना प्रेमर उद्रेक हो जाए। आमे ना सबु भितरे प्रेम सबु समस्त सत्ता सबु भितरे आमे ना कृष्ण को देखि पारि सेतेबेले सेतेबेले कहिसंती ना श्रीमद् भगवत गीता रे अछि ना विद्या विनय वचने ना विद्या विनय कोन गोटे श्लोक अछि ब्राह्मण विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी को विस्तिनी पंडिता समदर्शिन विद्या विनय ये कोन कहले प्रभु भूली गली विद्या विनय संपन्ने विद्या ब्राह्मण को भी हस्तिनी सुनी चैव सोपादेच पंडिता समदर्शिन आज्ञा भूले प्रभु क्षमा कर। तो सेतबेले कोन हुए हमको प्रतिटी माने एमिति कि कुकुर मांस भोजी को शरीर मध्ये हमें भगवान को देखि परिबो कुकुर मध्ये हस्ती मध्ये ब्राह्मण मध्ये एवं बिना विद्या मध्ये माने जणे पंडित मध्य भी देखिए केते आम प्रेमर स्तर में पहुंची जीवो माने आनंद माने कृष्ण कीर्तन करू करू आम भीतर आनंद आसीगला से आनंदटा आनंद स्वरूप रे बहि आसी तापरे आम समस्त भितर कोन देखि परिबो भगवान सत्ता को उपलब्ध डायरेक्ट आम देखि परिबो माने तांको भितर कृष्ण जे अछंती ना दिभुजधारी भगवान कृष्ण सेटा को देखि परिबे कुकुर ऊपर भी देखि परिबे हाथी ऊपर भी देखिबे मनुष्य ऊपर पिंपुड़ी ऊपर एक विद्याधारी व्यक्ति ऊपर। तेणु यही पर्यायटा केतेबेले आसुची सेतेबेले आनंद बुद्धि वर्धन हो जाउची सेतेबेले प्रेमर भावरु प्रेम पर्याय को आसी जाउची सेतेबेले हम एटा देखि पारछु। एवं सेतेबेले कोन होची श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कोन कहउचंती प्रति पदम पुण्यमित स्वादम अर्थात प्रति पदरे प्रति सेकेंड प्रति क्षण रे हम कोन करछु पुण्य अमृत को आस्वादन करि पारछु। अर्थात प्रतिपद माने कोन प्रतिपद माने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ए जे होइछि ना एटा पूरा पदटा होइछि किंतु
तार जदि हरे क्री क कहीदेवाक से माने से प्रेमर सत्तार आविष्ट हो जाउछन्ती कृष्ण भगवान जेमिति चैतन्य महाप्रभु जाइथिले ना पुरी जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ को ज ग कहवाक से चेतन भी से सेंसलेस होगी पड़ जाइछन्ती से अवस्था को प्राप्त हबो केतेबेले जेतेबेले आमे आनंद बुद्धि वर्धनटा को माने आनंद जेते अश्रु द्वारा बारी आसे कंटिन्यू जदि श्री कृष्ण संकीर्तन करूछु सेतेबेले हमको प्रेम आसी जाउची एवं सेही प्रेम रे हम कोन कहूची भगवान को स्तुति रूप गुण को आमे उदंगम करी हमको सबु जिनिस रे सबु ठारे आमे भगवान स्थिति को उपलब्धि करुछु एवं आम भितर प्रतिपदम पूर्ण प्रति मुहूर्त रे प्रतिटा माने भागवतम श्लोकर जेमिति जन्मधस्य यतन्मयादितरत सातस्य विज्ञ सरण जन्मधस्य रे भी हमें सेटा भी पाई परिबा भागवत रो जे कोनसी श्लोकर जे कोनसी शब्द रे भी हमें सेही आनंद प्राप्त होई परिबो सेति पई कहउछथि एवं कोन प्राप्त होबे अमृत आस्वादनम आनंद उपलब्धि करिया परे से भागवत से काहे कि ना से तो सेते को से भगवान को देखि पारुछि ना से प्रतिटा मुहूर्त से दिव्य कीर्तन द्वारा ता भितरे अमृत आस्वादन से समस्त जगह से अमृत माने से अमृत को आस्वादन करुछि माने आनंदटा रे विभोर हे कि से माने भक्त कोन करुछि ता भितरे प्रेमर विकार माने से कोन जे हे जाउछन्ती एकाकार हे जाउछन्ती से एवं पूर्णमृत आस्वादम अच्छा आमे भगवानଙ୍କର जो नाम रे पूर्णमृत आस्वादन काहे किया जायछि पूर्ण काहे कि कहै जायछि काहे कि उपनिषद रे रूप गोस्वामी कहउछन्ती कोन कहउछन्ती ओम पूर्णमद पूर्णमिद पुण्यात् पुण्यमुच्यते पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेव अवशिष्यते ओम पुण्यमद अर्थात ओम माने भगवान कृष्ण कारण भगवान कृष्ण केमिति पुण्यमद अर्थात भगवान पूर्ण अटंती पूर्णमेद माने तांकर सब पूर्ण अटे पूर्ण जदि किछि काढी नबा ता भी पूर्ण एवं श्री चैतन्य महाप्रभु या कहयाकु जाउछन्ती भगवान पूर्ण होइतबारु सेतु जहा भी काढी नेले भगवान को ठीक माने कोन हरे कृष्ण रे ह कहले भी जेमिति हमको भावना जाता हो हरे कृष्ण मंत्र कंप्लीट कर देले भी सेही अवस्था को प्राप्त हबो सेति पई से कहचंती पूर्णमृत आस्वाद पूर्णमृत अमृत वासद अर्थात प्रति मुहूर्त रे प्रति पद रे हमें अमृत को अर्थात हरि नाम कीर्तन फल रे हमें भगवान रो सत्ता को उपलब्धि करी आमे तांकर अमृत को पान कर भगवान नाम कीर्तन रो जो दिव्यता को हमें अनुभव करि परिबो सेति पई चैतन्य महाप्रभु कोन कहचंती चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बोध जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत साधनम प्रति पदे प्रति क्षण रे हमें कोन कहछु भगवानଙ୍କର अमृतमय सत्ता को हमें आस्वादन करि पाछु सेति पई तो अच्छा अन्य किछि ग्रंथ को तो हमें पुराण महापुराण कहूनु गरुड़ पुराण को महापुराण कहछु कि ईशव को महापुराण कहछु भागवतम को महापुराण कहीं की कहछु कारण से बहुत ना आवाहन काल अछि एवं ताको महापुराण कहीं की कह जाछि एथि पई ताको महापुराण कहउछि तार प्रतिटी शब्द होछि पूर्णमिद से प्रतिटी शब्द होछि पूर्ण कारण से पूर्ण शब्द को आमे जदि खंडिया करिकि भी शिखु ना आमे जदि गोटे किछि न पढु भागवतम रे जदि मंगलाचरण रे गोटे जे कोनसी जेटा को नारायण नमस्कृतम नारायण भी कहि देले हमर पूर्ण भागवतम पढ़ा हो जाउछि एवं आमे पूर्ण भागवत काहे कि ता से होछि महापुराण रो वैशिष्ट्य होछि से पूर्णमिद तेणु महापुराण को आमे जदि टिके अंश भी पढु ना सेही सत्तारे जेतेबे प्रेम सत्तारे आसी जिबा सेतेबे आमे भगवान कृष्ण को उपलब्धि करि परिबा हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम एतिकी कहि मो मोर हरि बोल खूब सुंदर भाव माता जी विश्लेषण कर विशेषकर जो श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण संपर्क में खूब सुंदर विश्लेषण खाली गोटे गोटे जिनस व्यक्तिगत भाव में मुझे माने कहना चाहूँगी जेटा हूँ कौन ना प्रभु कहे विद्या बधु जीवन बधु शब्द अर्थ हूँ जमी प्राण बंधु प्राण बधुआ माने प्राण बंधु जीवन सब गुरुत्वपूर्ण कि नहीं जमी भगवान श्रीकृष्ण को सब गुरुत्वपूर्ण किए राधा रानी
ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଏ? କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁଠାରୁ ସାର ବସ୍ତୁ, ଜୀବନର ଶ୍ରେୟ, ଜୀବନର ଶ୍ରେୟ ସାର ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର ସାର ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ହଉଛି କିଏ? କଣ? ନାରୀ ନାମ ସଂଖ୍ୟା। କାରଣ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ରାଧାରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କହେ କୌନ ବିଦ୍ୟା? ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସାର ଗୋଟେ ଅଛି ନା। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାପରେ ରାଧାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହେ କୌନ ବିଦ୍ୟା? ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସାର। ରାୟ କହେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିନା ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟା ବଧୁ ସେଇଟା। ସବୁ ବିଦ୍ୟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟା ହଉଛି କଣ? ନା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହେ, ରାୟ କହେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିନା ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବୋଧେ ସିନ୍ଧୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋଗୋ ଅଛି, ସେ ଲୋଗୋରେ ଅଛି ଯେ ସେ ଲୋଗୋରେ ଅଛି ସା ବିଦ୍ୟା ତନ୍ମତିର୍ ଜୟା। এটা ଜଳଜାଗତିକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରୁ ଆସୁଛି। ତତ୍କର୍ମ ହରିଦୋଷମ ୟତ୍ ସା ବିଦ୍ୟା ତନ୍ମତିର୍ ଜୟା। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ତତ୍କର୍ମ ହରିଦୋଷମ ୟତ୍ ଏଟା କହିନାହାନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋଗୋରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେଟା ହଉଛି ସା ବିଦ୍ୟା ତନ୍ମତିର୍ ଜୟା। ତ କଥା ହଉଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାବତୁ ଜୀବନ ମାନେ ହଉଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟା କଣ? ଯୋଉଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଯୋଉଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ? ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ? ଶ୍ରବଣମ୍ କୀର୍ତ୍ତନମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣମ୍ ପାଦସେବନମ୍ अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति सेन लक्षण त्रिजेता भगवती अध्यात्म मान्य हितम उत्तम। माने भगवान विष्णु कथा शुणा बा कीर्तन करवा, स्मरण करवा, पाद पद्मर सेवा करवा, उपासना करवा, पाखरे प्रार्थना करवा, दास्य हवा, दास हवा, बंधु हवा, तांको सेवा पाई समस्त किसी सर्व करवा, एगुड़ाक हूँ विभिन्न सेवार रूप। जो व्यक्ति यही धरण कार्यकलाप नियुक्त रहे ताको सर्वोच्च परिपूर्णता पर्यंत शिक्षित बोली मन। सब विद्यावान किए? विद्यावता भागवते परीक्षा। बुझिपारे कि जो मैंने भागवत भल भाव में पढ़ी जानी ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୱାନ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଯେ ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଗବତର ପ୍ରାଣଟା କୋଉଟା? ମାନେ ଯେମିତି ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟ ହଉଛି ଭାଗବତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାର ବସ୍ତୁ, ନୁହେଁ କି? ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବତ ପ୍ରେମର ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାଟା, ଭକ୍ତିରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇକି ଭଗବତ ପ୍ରେମର ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ବିଦ୍ୟାବୋଧ। अच्छा, जोटा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निज जीवन में आम सब लक्षण को देखा पाइबा केमी भाव में भगवान चैतन्य महाप्रभु केवल मात्र ए शिक्षाष्टक द्वारा लेक्चर दूना जीवन में से गुड़ाक आम माने लक्ष्य कर देखा पाऊ, लक्ष्य कले देखा पाऊ। भगवान प्रथम भगवान गया गले गया गुरु कहले तो मूर्खटा, तो वेदांत पढ़ा अधिकार नहीं, तो सीधा हरिनाम कर। गुरुदेव आदेश अनुसार से हरिनाम कले। हरिनाम कर न तारी भितर जिते से फेरुंट नवद्वीप गया पिंडदान करने गया पिंडदान कले। ईश्वरपुरी सहित देखा, ईश्वरपुरी कहले हरिनाम करने। हरिनाम करने जो रास्ता फेरुंट रास्ता ही किसी दिन पर 2-3 दिन भितर जो आसती कान्हाई नाटशाला से भगवान श्रीकृष्ण को देखा पाइले। रूप दर्शन है, रूप दर्शन पर गुण स्फुरित है।
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ସ୍ଫୁରିତ ହଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେ ଦିନ ବଢିଗଲା ଯେତେ ଦିନ ଯାଉଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ଯୋଉ ଆସ୍ୱାଦନ ବା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ଯୋଉ ତୀବ୍ରତା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ କଣ ହେଲା ପୁରୀରେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ଉଦ୍ଭୁତ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ଏତେ ପାଗଳ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକିରି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଘର ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ଘର ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ যেটা ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଗମ୍ଭୀରାକୁ ଦେଖୁଛୁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ତାହାରି ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହଉଛନ୍ତି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କୁଆଡେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଖୋଜି ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନାକ ମୁହଁ ସବୁ ଘଷୁଛନ୍ତି କାନ୍ଥରେ ସାରା ଶରୀର ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ କଥୋପକଥନ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହଉଛି ରାଘବାନନ୍ଦ ଏବଂ सब स्वरूप दामोदरଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଯୋଉ ଉଦ୍ଗାର କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ ତେଣୁ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯୋଉ ଯେମିତି ଭାବରେ ୟାକୁ ମନେ ଇଏ ବିଦ୍ୟାବଧ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇଟା ମୋର କହିବାର ଥିଲା ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଶ୍ରେୟ କୈରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣ ତ ଏଇଟା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ খুব সুন্দর ভাবে উপলব্ধি ହେଲା ଯେ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ହୁଏ କୁମୁଦ ବା କୁମୁଦିନୀ ବା କଇଁ ଫୁଲ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏଇଟା 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 ମାନେ କଇଁକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ତାର ପୋଷକ ତତ୍ଵ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଶ୍ରେୟ କୈରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣ ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନର ଏଇଟା ପୋଷକ ତତ୍ଵ ଏଇଟା ପ୍ରେମକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିବ ଭଗବତ ପ୍ରେମକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିବ ଶ୍ରେୟ କୈରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣ ତାପରେ ଆନନ୍ଦାମ୍ବୁଧି ବର୍ଦ୍ଧନ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦାମ୍ବୁଧି ବର୍ଦ୍ଧନ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ तो प्रेमानंद केमती भाव में प्रकाशित हो महाप्रभु पाखे जोटा आम कहूँ कहीं हरिनाम करुचे हरिनाम करने फल जो हरिनाम परिपूर्णता लाभ हुए गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते नयन बेनिर एटा गोटे जिनिस पुणी महाप्रभु निजे कहते शिक्षाष्टकम गोटे श्लोक नयनम गलदस्सु धारया बदनम गदगदरुधया गिरा पुलके निजितम बपु पदा तब नाम ग्रहणी भविष्यति तो ये जो प्रेम जो विकार बुझे जी आनंद प्रेम विकार ढेउ जोटा कि नयनम गलदस्सु धारया बदनम गदगदरुधया गिरा पुलके निजितम बपु पदा ये समस्त जो प्रेमर अष्टसात्विक विकार गुड़ाक रही विकार ढेउ ये जो आनंद समुद्र कौन हम ना आंदोलित हो केमी संभव केमी संभव एमती ना वृंदावन में को बण बण भगवान को खोजी बुलिबे एवं आपको प्रेमर ढेउ मिल श्रीकृष्ण संकीर्तन संभव तेणु श्रीकृष्ण संकीर्तन को बाद दे आपण जो प्रेमर यदि परिकल्पना करती व्यक्ति मूर्खर राज्य से बास कर श्रीकृष्ण संकीर्तन द्वारा तार जो नाना प्रकार जो प्रेमर विकार ढेउ तार हृदय समुद्र भाव समुद्र आंदोलित खूब सुंदर भाव वर्णना कर बहुत बहुत आपको विशेष कर बहुत धन्यवाद श्रोता मान बहुत बहुत धन्यवाद ए संपर्क कहार किसी कहबार थाए भक्त मान जो
ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଉତ୍ଥାପନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଥାଏ ଭକ୍ତମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एते सुंदर मु बहुत प्रवचक मोहरु शुणिची किंतु एते सुंदर माता जी कहले माने 100 रु 200 दिया जीव 100 रु 200 दिया जीव एटा हरि बल हरि आओ हमर जो शिक्षाष्टकम रो बहुत कथा हमें टिके टिके जानिथिलु किंतु एते गभीर भाବରେ आलोचना कले जे एटा पूरा एकदम पीएचडी डिग्री कोर्स चिंता आलोचना करावे सीमित आलोचना हला खूब सुंदर भगवान करंतु आवरी आवरी सरस्वती आमर सदर कहते जे माँ सरस्वती गलारे बसचंती मूले एकदम ठीक कथा कहिछ माँ सरस्वती गलारे बसचंती नहले एमिति के हेई परिबोनी भगवान करंतु आवरी उत्तरोत्तर उन्नति करंतु आपण आवरी उत्तरोत्तर उन्नति करंतु आमे सुनि की धन्य हो आमे तो बयस हे गेलानी हमर कोन कहिवार आसतिका माने ये नाही किंतु आपण मन को देखि हमको बहुत आनंद लागुची प्रभुंकर आशीर्वाद तो पूर्ण भाव में अच्छी आपंकर भगवान गोपीनाथ चैतन्य महाप्रभु गौरांग सुंदरम भी आशीर्वाद आपण पूर्ण भाव में रही पद्मपाणी प्रभु हरिनाम प्रभु जिते वरिष्ठ भक्त समस्त आशीर्वाद आप रही आहरी उत्तर उन्नति करंतु माता जी यही हूँ मोर कामना बहुत धन्यवाद रही हर कृष्ण।